DRPS2. Ako po si Roel de la Cruz. Ang alias ko po ay si Nonoy. Taga Malama, Ligao City. Nung ako, di pa ako inom ni kading HB Healthy Coffee 16-in-1. Sogriuma ko, arthritis ko, grabing sanit. Nung ako, DRPS2. ibinakalimisis ni kading Healthy HB Coffee 16-in-1. Idi kung wana ki Taydunyo nakalyupe, idi sa Piuduran. Idi kung wana naranasan na. So sa akong arthritis, di na ako pigsumpong. Labing gayon pala ni kading Healthy HB DRPS2. 16-in-1. At DGF, salamat sa imong mga produkto, supplement na sa mong natanaan. Na labing gayon, salamat sa natabi. DGE House of Wellness and Organics. Thank you.